नमस्कार समस्त को सारा ऑफिशियल को स्वागत जनाऊँगी। आशा करुँची आपण मैंने समस्त बहुत भलरे थे मो बहुत भलरे अच्छी उपरे हेडिंग देखिपे। आज टॉपिक कौन रही आज टॉपिक रही जेनेल नॉलेज बा साधारण ज्ञान। तो पार्टिकुलर मुझे आज आम ओडिशा रे और भारत रे किए को पदवी अच्छा से उपरे जिके मुझे तो समस्त को अनुरोध रहिबो समस्ते भिडियो शेष जाए रुहतु और जानतु किए को पदवी अच्छा है। यहाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम मानक बा ता बाद भी ये बाहर जदि किए हठात पचारदे आपण मैंने जदि जानी ताले निहाती कहींपारे। तो डेरी नक चलतु स्टार्ट करवा। 1 नंबर वर्तमान ओडिशार मुख्यमंत्री किए? ओडिशार मुख्यमंत्री होचंती श्री नवीन पट्टनायक। 2 नंबर वर्तमान ओडिशार राज्यपाल किए? ओडिशार राज्यपाल होचंती श्री रघुवर दास। 3 नंबर वर्तमान ओडिशा उच्च न्यायालयर मुख्य विचारपति किए? यार उत्तर जे बा जस्टिस विद्युत रंजन षडंगी। 4 नंबर वर्तमान ओडिशा विधानसभार बाचस्पति किए? यार सठिक उत्तर श्रीमती प्रमीणा मल्लिक है। आज भिडियोटी लंबा हो पारे किंतु शेष जाए समस्ते देखिए है। 5 नंबर को जीवा ओडिशा विधानसभार उपबाचस्पति किए? यार सठिक उत्तर श्री शालुगा प्रधान। 6 नंबर ओडिशार अर्थमंत्री किए? ओडिशार अर्थमंत्री होचंती श्री विक्रम केशरी आरुख। 7 नंबर को जीवा ओडिशार स्कूल और गणशिक्षा मंत्री किए? यार सठिक उत्तर श्री सुदाम मारांडी। 8 नंबर ओडिशार उच्च शिक्षा मंत्री किए? यार सठिक उत्तर श्री आतुन सब्यसाची नायक। आतुन सब्यसाची नायक। जदि आपण मानकु मने होनी ना ताले भिडियो को बारंबार देखंतु लिखंतु मन रही है। तो 9 नंबर को जीवा। 9 नंबर अच्छी ओडिशा रे कृषि मंत्री किए बा ओडिशार कृषि मंत्री किए? यार सठिक उत्तर श्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई। रणेन्द्र प्रताप स्वाई। 10 नंबर ओडिशार खनि मंत्री किए? ओडिशार खनि मंत्री श्री प्रफुल्ल कुमार मल्लिक। 11 नंबर ओडिशार महिला और शिशु कल्याण मंत्री किए? यार सठिक उत्तर श्रीमती बासंती हेम्ब्रम। 12 नंबर ओडिशार जंगल और संसदीय व्यापार मंत्री किए? यार सठिक उत्तर श्री प्रताप कुमार आमात। श्री प्रताप कुमार आमात। तापर जीवा 13 नंबर को भारतर वर्तमान राष्ट्रपति किए? भारतर राष्ट्रपति आपण माने तो समस्ते जानथिबे। तो राष्ट्रपति होचंती किए ना श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। 14 नंबर भारतर वर्तमान उपराष्ट्रपति किए? उपराष्ट्रपति किए ना श्री जगदीप धनखड़। श्री जगदीप धनखड़ है। 15 भारतर वर्तमान प्रधानमंत्री किए? प्रधानमंत्री किए ना श्री नरेंद्र मोदी। समस्त को अनुरोध रहिबो श्री नरेंद्र मोदी को पूरा नाम कमेंट माध्यम लिखिकी जणेबे। 16 नंबर वर्तमान भारतर सर्वोच्च न्यायालयर मुख्य विचारपति किए? यार सठिक उत्तर श्री धनंजय जसवंत चंद्र चूड़ है। 17 नंबर को जीवा वर्तमान भारत लोकसभार बाचस्पति किए? भारत लोकसभार बाचस्पति होचंती किए ना श्री ओम बिरला। 18 नंबर वर्तमान भारत लोकसभार उपबाचस्पति किए? यार सठिक उत्तर श्री जगदीप धनखड़। श्री जगदीप धनखड़ है। 19 नंबर वर्तमान भारतर मुख्य निर्वाचन आयुक्त किए? यार सठिक उत्तर श्री राजीव कुमार। 20 नंबर वर्तमान भारतर मुख्य सूचना आयुक्त किए? यार सठिक उत्तर कना श्री हीरालाल सोमारिया। श्री हीरालाल सोमारिया। तापर जीवा 21 नंबर को भारतर वर्तमान गृहमंत्री किए? गृहमंत्री किए ना श्री अमित शाह। तापर जीवा 22 नंबर को भारतर वर्तमान अर्थमंत्री किए? अर्थमंत्री भारतर किए ना श्रीमती निर्मला
ରମଣ। ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। 23 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 23 ନମ୍ବରରେ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଭାରତର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡା ହେଲା। 25 ନମ୍ବରକୁ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଭାରତର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ନା ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମାନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟ। ମାନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟ ହେଲା ମାଣ୍ଡଭିୟ। 27 ନମ୍ବର ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। 28ରେ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ନା ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି 29 ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ବିଆଇର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ? ଆର୍ବିଆଇର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ। ତାପରେ 30 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁପିଏସ୍ସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ? ୟୁପିଏସ୍ସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ମନୋଜ ସୋନି। 31 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ। 32 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗୌବ। ଶ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗୌବ। ନେକ୍ସଟ 33 ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଗୃହ ସଚିବ କିଏ? ଗୃହ ସଚିବ କିଏ ନା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଅଜୟ କୁମାର ଭାଲ୍ଲା। ତାପରେ 34 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଅର୍ଥ ସଚିବ କିଏ? ଅର୍ଥ ସଚିବ କିଏ ନା ଶ୍ରୀ ଟିଭି ସୋମନାଥନ। ଶ୍ରୀ ଟିଭି ସୋମନାଥନ ହେଲା। 35କୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ କିଏ? ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ମୋହନ କ୍ୱାତ୍ରା ହେଲା କ୍ୱାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ମୋହନ କ୍ୱାତ୍ରା। ତାପରେ 36କୁ ଆସିବା। 36ର କ'ଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିଏ? ଇସ୍ରୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିଏ? ଶ୍ରୀ ଏସ୍ ସୋମନାଥ। ଶ୍ରୀ ଏସ୍ ସୋମନାଥ। ତାପରେ ଯିବା 37କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିଏ? ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିଏ ନା ଅନିଶ ଦୟାଲ ସିଂ। ବୋଧେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉନଥିବ ହେଲା ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ତ ଟିକେ କ'ଣ ଡିପ୍ଲି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅନିଶ ଦୟାଲ ସିଂ। 38ରେ ବା 38ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ବିଆଇର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ? ଏସ୍ବିଆଇର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ନା ଶ୍ରୀ ଦେଶେଶ କୁମାର ଖାରା। ଶ୍ରୀ ଦିଶେଶ କୁମାର ଖାରା। 39 ବର୍ତ୍ତମାନ ସିବିଆଇର ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିଏ? ହେଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ପ୍ରବଣୀ ସୁଦ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରବଣୀ ସୁଦ। 40କୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସିସିଆଇଆର୍ଏ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସିସିଆଇଆର୍ଏ ସଭାପତି କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀ ଜୋହର ବିନ୍। ଶ୍ରୀ ଜୋହର ବିନ୍ ହେଲା। 41କୁ ଯିବା। 41ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ଜେନେରାଲ ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେ। ଜେନେରାଲ ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସ୍ଥଳ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ। 22 ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ଭାରତର କ'ଣ ନା ନୌସେନାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆଡମିରାଲ ଆର୍ ହରି କୁମାର। ନାଁଟା ଟିକେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ଆଡମିରାଲ ଆର୍ ହରି କୁମାର ହେଲା। ତ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ହେଲା।
सब्सक्राइब करने को जमारू भूलिबे नहीं चैनल नुआ नुआ वीडियो पाइबा जदि वीडियो किसी भूल रही जाए ताहले कमेंट माध्यम जनइबे। तो आज वीडियो को मुझे शेष करुच्ची। धन्यवाद।